Schönen guten Morgen oder guten Tag oder guten Abend. Untuk kalian yang sedang menyaksikan video kali ini, pasti kalian mau mempelajari bahasa Jerman, khususnya gramatik, tapi mau sekalian semuanya ya. Karena pada channel ini sebenarnya kalian bisa menemukan gramatik satu persatu. Tapi dalam kesempatan kali ini saya mau mengajak kalian semua merangkum gramatik apa saja sih sebenarnya yang harus dikuasai dalam level A1 dan A2. Langsung saja ya, kita lihat. Sebelum kita masuk ke gramatiknya, semenjak belajar bahasa Jerman, ada satu tipe sakit kepala. Apa itu? Migrain semua sudah tahu. Hipertensi semua juga sudah tahu. Stres itu juga bisa menyebabkan sakit kepala. Tapi yang bisa menyebabkan sakit kepala secara keseluruhan, pusing 7 keliling adalah belajar gramatik bahasa Jerman. Tapi lewat video ini, semoga kalian gak jadi pusing ya. Kita langsung masuk dalam Zeitformen. Artinya, kalau dalam bahasa Inggris, tentu kalian tahu arti kata tenses. Banyak sekali tenses yang dipelajari dalam bahasa Inggris. Sedangkan dalam bahasa Jerman hanya ada 4. Kita bisa lihat ada 4 kotak di sana ya. Yang pertama, presence. Presence ini yang harus dikuasai sejak awal. Apa sih presence itu? Presence adalah Zeitformen Gegenwart. Artinya kita membahas yang sedang terjadi saat ini. Contohnya ada ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie groß und sie klein sind. Tentu harus sudah tahu dulu ya personal pronomen dari mulai ich, du, saya, kamu, dia, dianya, termasuk artikel der, die, atau das, kami, kita, mereka, dan Anda. Lalu setiap kata kerja dalam bahasa Jerman itu kan berubah. Konjugasinya disesuaikan dengan subjeknya. Untuk contoh yang ada di sini, ini adalah contoh untuk kata kerja yang tidak beraturan, yaitu dalam infinitif sein. Sayangnya sein ini nakal sekali ya, jadi dia tidak pernah muncul dalam konjugasi di subjek manapun. Semuanya berubah. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Zeitformen yang kedua adalah preteritum. Kita masuk pada Zeitformen untuk menyatakan waktu lampau. Waktu lampau kita punya preteritum. Biasanya preteritum ini digunakan dalam bahasa tulisan. Bisa ditemukan dalam Märchen contohnya, dalam dongeng. Preteritum contohnya adalah ich war, du warst, sie, es war, wir waren, ihr wart, sie groß und sie klein waren. Waren ini dari mana asalnya? Ini adalah bentuk lampau dari sein. Kalau dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa asing yang sudah sangat familiar, kita bisa bandingkan sein adalah berfungsi sebagai to be. Jadi dalam bahasa Inggris kita kenal I am, zum Beispiel, ya, oder he is. Jadi nanti he was, gitu ya. Zeitformen yang ketiga adalah perfect. Dalam perfect, ini juga menyatakan waktu yang lampau. Bedanya kalau tadi preteritum dalam bahasa tulisan, perfect ini dalam bahasa percakapan. Ya, paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada ich bin gewesen, du bist gewesen, sie, es ist gewesen, wir sind gewesen, ihr seid gewesen, sie sind gewesen. Ini semuanya masih dalam satu kata kerja, yaitu sein. Ya, dalam bahasa Inggris kita bisa kenal ada verb 1, verb 2, verb 3 ya. Zeitformen yang keempat adalah Futur 1. Ini untuk menyatakan waktu yang akan datang. Ich werde sein. Ya, ich werde sein. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata werden.
Tapi untuk A1 dan A2 paling sering digunakan adalah Presens, Präteritum, und auch Perfekt. Sekarang kita langsung membahas untuk Zeitformen yang pertama, yaitu Presence Form, atau dengan kata lain adalah Gegenwart. Apa sih yang harus kita pelajari dari awal? Ada Konjugation, ada Sätzebilden, Negation, kapan pakai kein, kapan pakai nicht, und dann W-Fragen. Konjugation. Tentu waktu mempelajari awal bahasa Jerman, ini pasti berkenalan dengan yang namanya Konjugation. Karena kalau tidak akan bisa sampai membuat kalimat. Zum Beispiel, dalam konjugasi yang harus kita pelajari pertama kali adalah bahwa ada satu kata kerja dan terdiri dari dua hal, yaitu stam atau stam dan endung. Ya. Stamnya adalah kom, en adalah endung atau akhir. Nah, kommen ini artinya dia masih kata dasar. Kata dasar disebut infinitif. Jadi setiap kata dasar, setiap infinitif terbagi jadi dua, yaitu stam, suku kata dasarnya, kom, dan endungnya. Nah, konjugasi ini yang berubah adalah endungnya. Stamnya selalu sama untuk subjek apapun. Personal pronomen yang ada dalam bahasa Jerman ada ich, du, sie, sampai 3 yang di atas ini masih personal pronomen singular. Artinya masih subjek tunggal, orang tunggal. Ya, saya, kamu, Anda. Sie itu kan Anda secara formal, ya. RCS ini juga masih harus diingat kapan menggunakan er, kapan menggunakan sie, dan kapan menggunakan s, ya. Jika dia termasuk nomen der, maka kita ganti dengan subjek er. Jika termasuk nomen dengan artikel die, maka kita ganti personal pronomennya jadi sie. Dan jika itu adalah kata benda yang memiliki artikel das, maka kita ganti dengan s. Lalu 3 yang di bawah ini adalah plural. Wir, ihr, sie groß. Sie groß ini sie Anda dan sie yang mereka. Ada banyak sekali sie ya. Kalau dilihat dari personal pronomennya jangan langsung pusing. Sie yang pertama adalah Anda, tunggal. Sie yang paling bawah yang di samping sie yang kecil itu adalah Anda secara banyak, plural, ya. Sie yang di antara R dan S itu adalah dia. Sie yang paling bawah, S yang kecil, itu artinya adalah mereka. Jangan sampai salah. Kommen. Tadi infinitifnya kommen. Stamnya adalah kom, maka di semua subjek kom akan muncul. Yang berbeda adalah pada akhirannya. Komme, ich komme, du kommst, sie kommen, es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie groß, sie klein kommen. Wohnen. Tunggu sebentar. Kita ulang dari awal. Ada komm, ich komme, du kommst, sampai tadi pada sie kommen. Nah, untuk wohnen infinitifnya kan wohnen. Ich wohne. Du wohnst. Sie wohnen. RCS wohnt. Wir wohnen. Ihr wohnt. Dan sie groß, sie klein wohnen. Untuk konjugasi, tips dan triknya adalah hafalkan satu kata kerja berikut dengan perubahan dengan personal pronomennya. Contohnya adalah kommen. Silakan dihafalkan. Ich komme, du kommst, sie kommen, es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie groß, sie klein kommen. Aturan ini berlaku untuk semua kata kerja yang beraturan. Jadi, kalau nanti bertemu dengan kata kerja yang asing, yang baru, dan itu kata kerja yang beraturan, kita pasti akan ingat. Misalkan di sini ada contoh kommen dan wohnen ya. Misalkan nanti bertemu dengan kata kerja trinken. Kita andaikan saja kita tidak tahu artinya gitu ya. Trinken, trink dan
En ini kan endungnya. Berarti diminta membuat konjugasinya. Ich trinke, du trinkst, er sie es trinkt, wir trinken, ihr trinkt, sie groß, sie klein, trinken. Dengan kita pegang satu, hafalkan satu kata kerja, otomatis kita akan paham dan nanti akan semakin ingat kalau untuk subjek ich, kata kerja itu endungnya apa sih, gitu ya. Jadi jangan dihafalkan S-T-E-N-T-E-N. Nein, das ist falsch. Berikut ini adalah tabel untuk kata kerja yang beraturan. Ya, ada trinken, gehen, machen, lernen. Tentunya kalau kalian mempelajari dengan tips dan trik yang tadi saya berikan, kalian pasti bisa mengubah semua kata kerja yang beraturan. Berikut adalah contoh kata kerja yang tidak beraturan. Unregelmäßige Verben. Contohnya adalah sein. Ini yang kita sudah bahas dari awal tadi ya. Sein, ich bin, du bist, sie sind, ihr, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie groß, sie klein, sind. Haben. Nah, mulai dari kata haben, essen, dan sprechen, ini tidak senakal si sein. Ya, sein kan berubah semua dengan rot. Kalian bisa lihat warna merah, itu bisa dilihat dari atas sampai bawah, semuanya tidak ada yang muncul serupa dengan infinitifnya. Sedangkan pada umumnya sebenarnya kata kerja tidak beraturan itu yang perlu diperhatikan untuk subjek ya, untuk du dan RCS, orang kedua dan orang ketiga. Jadi contohnya adalah kalau biasanya kita tahu stam plus T, ada kata haben. Pasti kesalahan dari awal, biasanya kesalahan awal adalah du habst. Padahal untuk du, haben ini tidak ada B ya. Jadi langsung du hast, du ist, du sprichst, er hat, er ist, er spricht. Seperti itu ya. Jadi perhatikan du dan RCS. Untuk selebihnya perubahannya sama seperti pada kata kerja yang beraturan. Nomor 2. Sätze bilden, membuat sebuah kalimat. Apa sih yang penting dipelajari untuk bisa memahami bagaimana caranya membuat kalimat? Was ist wichtig? Ada contoh kalimat, ich heiße Elena, mein Name ist Gary. Heiße dan ist ini berasal dari kata heißen dan sein. Ada di tempat kedua, Verb im zweiten Platz. Ini dinamakan jenis kalimat Aussagesatz atau kalimat pernyataan, kalimat positif. Yang lainnya ada kalimat ich wohne nicht in Jakarta. Wohne berasal dari wohnen dalam bentuk infinitifnya, ada di tempat kedua. Kalimat ini termasuk negatif Satz. Kenapa negatif Satz? Ada petunjuk negatif dalam kalimat itu, yaitu pada kata nicht. Kalimat yang ketiga, was machst du in Jakarta? Macht. Ini adalah kata kerja dalam bentuk infinitifnya machen. Macht juga ada di tempat kedua. Kalimat seperti ini disebut W-Fragesatz. Kenapa W-Fragesatz? Karena ini adalah kalimat yang menggunakan kata W-Frage. Apa itu W-Frage? Was, was, woher, wohin, wann, wer. Ya, itu semua adalah W-Fragesatz. Nah, kalimat yang jenis lainnya adalah ini sama, kalimat pertanyaan juga, tapi yang berbeda dengan kalimat pertanyaan ini, kita cukup menjawab ya oder nein. Kalau sebelumnya was machst du in Jakarta, tentu kita tidak bisa menjawab ya, nein. Tidak ada jawabannya ya. Tapi kalau pertanyaan ini wohnst du in Jakarta? Dalam bahasa Indonesia, kamu tinggal di Jakarta kan? Ya, kamu tinggal di Jakarta? Iya. Tidak. Ya oder nein.
Berbeda dengan 3 kalimat yang sebelumnya, untuk kalimat seperti ini, kata kerja ada di posisi pertama. Verb im ersten Platz. Ini disebut Fragesatz, kalimat tanya tanpa W-Frage, dan hanya butuh jawaban ya oder nein. Kalau kita mau simpulkan 4 kalimat yang ada di dalam bahasa Jerman, kita masih bicara tentang present form. Heißt George. Ist nicht George. Ist George? Wie heißt er? Heißt George, ini adalah kalimat positif. Ist nicht George, ini adalah kalimat negatif. Ist George, ini adalah kalimat tanya tanpa W-Frage yang hanya butuh ya oder nein. Wie heißt er? Ini adalah W-Fragesatz. Masuk ke yang ketiga. Berkaitan dengan tadi negatif Satz, kita membutuhkan kata nicht. Sebenarnya untuk membuktikan dia kalimat negatif tidak hanya dengan nicht, tapi ada kata negatif lainnya. Negation ada 2, kein oder nicht. Kapan sih pakai kein dan kapan pakai nicht? Tentu semua ada aturannya, ya. Berikut ini kita bisa lihat kapan pakai kein. Das ist kein Tisch. Da sind keine Tomaten. Das ist kein neues Buch. Nicht. Ich verstehe das nicht. Das Sofa ist nicht billig. Lernst du nicht gern Deutsch? Das ist nicht die beste Pizza. Das ist nicht mein Buch. Apa sih bedanya kein dan nicht? Tentu di sini kita tidak bisa bilang das ist nicht Tisch. Ada yang tahu? Oke, bisa disimpulkan untuk kein kita mau menegatifkan mejanya. Itu bukan meja. Itu bukan tomat. Itu bukan sebuah buku yang baru. Kita pakai kein. Artinya itu bukan buku. Itu bukan meja. Itu bukan tomat. Kein selalu berdampingan dengan kata benda. Untuk nicht, ini selain kata benda. Ich verstehe das nicht. Saya tidak mengerti hal itu. Das Sofa ist nicht billig. Sofa itu tidak murah. Nicht billig. Dalam hal ini yang dinegatifkan adalah kata sifatnya. Lernst du nicht gern Deutsch? Kamu gak suka belajar bahasa Jerman? Yang dinegatifkan adalah gern. Nicht gern. Gern, nicht gern. Jadi jangan katakan kein gern. Das ist falsch. Nicht gern. Das ist nicht die beste Pizza. Itu kan ada pizzanya. Kenapa jadi nicht? Karena yang mau dinegatifkan bukan pizzanya. Doch, das ist Pizza. Tetap itu adalah pizza. Yang mau dinegatifkan dalam kalimat nomor 4 adalah die beste. Die beste itu kan artinya yang terbaik. Nah, yang mau dinegatifkan di sini adalah itu bukan pizza yang terbaik. Itu pizza, tapi bukan yang terbaik. Yang terbaik itu ada yang di sebelah sana. Misalkan contohnya seperti itu. Das ist nicht mein Buch. Itu bukan buku saya. Ini kan ada buku. Kenapa jadinya nicht? Kenapa bukan kein? Karena sama seperti nomor 4. Yang dinegatifkan bukan nomennya. Yang dinegatifkan bukan bukunya, tapi mein. Das ist ein Buch. Aber das ist nicht mein Buch. Itu adalah sebuah buku, tapi bukan buku saya. Sampai sini paham ya? Contoh lebih banyaknya lagi adalah ich liebe ihn nicht, sie sitzt nicht hier, sie sieht nicht zu uns, sie ist nicht glücklich, konnte sie nicht gut sehen, ich sehe keinen Stern, ich habe kein Glück, sie hat keine Kinder. So ist das. W-Fragen. Untuk W-Fragen ada banyak, ada wie, ada wo, ada wann, ada was, ada woher, ada wer. Untuk wie, ini berbeda-beda ya. Untuk wie, kita harus perhatikan. Wie heißt du artinya jadi siapa nama kamu. Wie geht es dir? Bagaimana kabar kamu? Wie spät ist es? Jam berapa ini? Wie viel Uhr ist es? Itu juga sama menanyakan waktu.
Untuk we, arti sebenarnya adalah bagaimana. Tapi begitu dia mendapatkan pasangan kata yang lain, artinya kadang bisa jadi berbeda. Wie heißt du? Tadi siapa? Wie geht es dir? Artinya adalah bagaimana. Wo? Wo wohnst du? Wo ist die Toilette? Wo ist der Bahnhof? Di mana? Wann? Wann beginnt der Unterricht? Wann treffen wir uns? Kapan? Was ist das? Was machst du morgen? Was machst du gerne? Was arbeitest du? Was sind Sie von Beruf? Artinya adalah apa? Woher? Woher kommst du? Woher kommen Sie? Dari mana? Wer? Wer ist das? Siapa? Dalam tabel yang ada di bawah, bisa diperhatikan lagi kesimpulan dari kita mempelajari kalimat. Wie, was, wo, dan wer frage yang lainnya ada di posisi pertama, lalu menyusul kemudian adalah kata kerja, kemudian baru subjeknya. Karena subjek tidak boleh jauh-jauh dari kata kerja ya, bolehnya di tempat pertama atau di tempat ketiga. Kita masuk dalam Vergangenheit, ada perfect form. Perfect mit dem Hilfsverb sein. Ada sein, bleiben, fahren, gehen, kommen, laufen, dan fliegen. Ich bin im Kino gewesen. Du bist zu Hause geblieben. Er ist mit dem Bus gefahren. Sie ist zu Fuß gegangen. Wir sind gestern gekommen. Ihr seid in die Schule gelaufen. Sie sind nach Berlin geflogen. Apa saja sih yang harus diperhatikan untuk menentukan kata kerja tersebut perfectnya menggunakan sein? Ada perpindahan tempat atau ada perubahan keadaan. Perubahan keadaan maksudnya seperti apa? Dari nonton TV, tertidur. Ya, tidak sengaja tidur. Ada perubahan kondisi. Juga langsung dihafalkan saja untuk kata kerja yang berikut. Ada kata kerja wandern, reisen, klettern, folgen, landen, und begegnen. Contohnya, perfect menggunakan sein. Ich bin spazieren gegangen, du bist nach Hause gefahren, sie ist spät aufgestanden, wir sind am Strand gelaufen, ihr seid nach Italien geflogen, sie sind zu Hause geblieben. Lalu ada yang pakai sein, ada yang pakai haben. Tips dan triknya adalah hafalkan saja kata kerja yang memakai sein. Karena kalau yang dihafalkan dengan haben, otomatis pusing ya. Kalau yang dihafalkan adalah sein, secara umum pada umumnya kata kerja untuk perfect menggunakan haben. Hanya beberapa yang menggunakan sein. Jadi tips dan triknya hafalkan yang lebih sedikit gitu ya. Baru selebihnya ya pakai haben. Ini contohnya. Ich habe Basketball gespielt. Du hast nette Leute kennengelernt. Er hat eine Party gemacht. Wir haben viel Spaß gehabt. Ihr habt viel gequatscht. Sie haben zusammen gelernt. Nah, sekarang preteritum. Untuk preteritum ini sebenarnya tidak sulit. Ada kata kerja yang beraturan. Caranya adalah tinggal ditambahkan stamnya, ditambahkan te, test, te, ten atau tet dan ten. Lernte, lerntest, lernte, lernten, lerntet, lernten. Yang harus diperhatikan seperti kata kerja tidak beraturan, berubah dalam beberapa konjugasi. Nah, kalau untuk preteritum harus diperhatikan konjugasi untuk subjek ich dan subjek RCS itu sama. Jadi damals lernte ich, der Junge lernte, seperti itu ya. Ada beberapa kata kerja dalam preteritum yang akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan lampau. Lebih simpel dianggapnya. Contohnya seperti sein ya. Sein, haben, modal verben. Oke, kita masuk sekarang ke modal verben. Apa itu modal verben? Dalam bahasa Inggris kita kenal ada
Ada will, ada can, ada must, ada should. Nah, dalam bahasa Jerman juga punya, ada sollen, artinya seharusnya. Lalu ada kata können, können artinya adalah Fähigkeit, menyatakan kemampuan. Lalu ada kata müssen, must, Pflicht, harus, wollen adalah keinginan. Harus dihafalkan bagaimana cara perubahannya. Perubahannya sama seperti preteritum untuk orang pertama dan orang ketiga sama. Apa yang paling penting mempelajari modal verben? Modal verben ada di posisi kedua, lalu kata kerja yang lain ada di posisi terakhir. Ich spreche Deutsch, ich möchte Deutsch sprechen. Lihat ya, sprechen-nya jadi mundur ke tempat paling akhir dan dalam bentuk infinitif. Imperatif. Nah, imperatif di sini kalau untuk menyatakan kamu pergi, du gehst. Tapi imperatif untuk do-nya tidak perlu disebut. Endungnya juga, endung konjugasinya juga tidak perlu disebut. Jadi hanya stamnya saja. Geh, lüg nicht, räum auf. Sesungguhnya imperatif ada 3 formen. Untuk do form dari du gehst, langsung saja geh. Untuk ihr form dari ihr geht, langsung saja geht tanpa ihr. Sie form biasanya untuk kalimat pada umumnya sie gehen, untuk imperatif diputar jadi gehen sie. Trennbare Verben contohnya adalah perubahan pada stehen dan aufstehen. Apa sih yang dimaksud Trennbares Verben? Trennbares Verb adalah kata kerja yang mempunyai prefix dan bisa dipisah, auf dan stehen. Prefix dan verbnya. Nah, dalam penggunaannya, ich stehe um 6 Uhr auf. Prefixnya harus ada di ujung kalimat. Jadi yang ada di tempat kedua hanya kata kerjanya saja. Ini contoh-contoh untuk Trennbares Verb. Prefixnya adalah ab, an, auf, aus, ein, fern, mit, nach, vor, weg, zu, zurück, zusammen. Yang bukan Trennbares Verb tapi punya prefix, depannya biasanya be, and, m, r, ge, mis, ver, dan zel. Zeitprepositionen. Ini untuk preposisi waktu, jam, 17 Uhr. Untuk hari, am Dienstag. Von bis, dari sampai. Von 8 Uhr bis 16 Uhr. Seit, dari. Ist seit 4 Jahren, sejak. Ya, bukan dari sejak. Nach, ja, nach einem Zeitpunkt. Die Kinder dürfen nach dem Essen spielen. Setelah makan, boleh nih main. Gitu ya. Vor, berarti waktunya sebelum. Wasch euch vor dem Essen die Hände. Vor dem Essen, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Seperti itu ya. Gut, das wär's. Sampai di situ dulu pembahasan untuk gramatik A1 dan A2. Jika kalian merasa masih ada beberapa gramatik yang belum kalian kuasai dan belum dijelaskan dalam video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.